हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी दो परिंदों की कहानी। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक परिंदा था, एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज, और उसके साथ क्या थे, उसके दो छोटे छोटे बच्चे। और वो कहाँ पे रहते थे? लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, वो एक जंगल में रहते थे। दे हैड, उनका क्या था? ए नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री, एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और इस जंगल में उनका एक घोंसला था। वो घोंसला जो था वो एक टॉल, एक बड़े से सायादार दरख्त पे था, और यहाँ पे उनकी माँ दिन रात उनका ख्याल रखती थी। वन डे, एक दिन क्या होता है, देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म, एक आंधी आती है, एक तूफान आता है। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, बिजली गरजती है, तूफान आता है, हवाएं चलती हैं, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एंड द विंड, जो हवाएं थी, ब्लू डाउन मेनी ट्रीज, और इस आंधी तूफान के चलते बहुत सारे पेड़ जो हैं वो तबाह हो गए। कहाँ पे? इस जंगल में। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड, ये जो बड़ा सा सायादार दरख्त था जिस पे ये बर्ड्स, ये परिंदे रहते थे, ऑल्सो केम डाउन, ये भी तबाह हो गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. अब इस आंधी तूफान के चलते क्या हुआ कि एक दरख्त का एक शाख टूटा और वो इनके नेस्ट पे गिरा, जिसके चलते इनकी माँ जो है, मदर बर्ड जो है, वो मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, अब इनकी किस्मत अच्छी थी, बच्चों की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि ये इस हादसे में बच गए, जिस हादसे में इनकी माँ मर गई। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दम अवे, तो इस आंधी ने, इस तूफान ने इनको धकेल दिया, किस तरह? टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, इस जंगल की दूसरी ओर। वन ऑफ देम कैम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, अब इनमें से एक गिरा एक गार के सामने, और इस गार में जो है डाकू रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम, और दूसरा परिंदा जो था, दूसरा बच्चा जो था, वो गिरा एक ऋषि के आश्रम के सामने, जो उस केव से थोड़ा ही फासले पे था। यानी अब ये दोनों परिंदे जो हैं ये अलग अलग रहने लगे। डेज पासड एंड द बेबी बर्ड्स, इस तरह से दिन गुजरते गए, एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स, दिन गुजरते गए और ये भी बड़े होते गए। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द किंग ऑफ द कंट्री, इस मुल्क का बादशाह, कैम टू द फॉरेस्ट टू हंट, वो शिकार करने के लिए इसी जंगल में आया। ही सा, उसने देखा, ए डियर, एक हिरन, एंड रोड आफ्टर इट, और वो इसके पीछे दौड़ पड़ा, क्योंकि वो शिकार करने के लिए आया था, और जैसे ही उसने हिरन देखी वो इसके पीछे दौड़ पड़ा। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट, और ये जो हिरन थी ये चली गई कहाँ पे? डीप फॉरेस्ट में, यानी फॉरेस्ट के बहुत अंदर तक। फॉलोड बाय द किंग, और बादशाह भी इसके पीछे पीछे भागता गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, जल्दी ही क्या हुआ कि बादशाह को रास्ता भटक गया। एंड डिडेंट नो वायर ही वॉज, और उसको ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि वो कहाँ पहुँचा था और वो कहाँ आ गया था। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, अब वो इस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा है, और वो बहुत देर तक चला, जब तक वो फॉरेस्ट के दूसरे साइड पे आ गया। वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हारा था। बाय देन, तब तक वो बहुत थका हारा था। कब तक? जब तक वो इस फॉरेस्ट से निकलने की कोशिश करता। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से नीचे उतरा, एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव, और वो थका हारा था, इसीलिए वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया ताकि वो थोड़ा आराम कर ले। लेकिन ये जो दरख्त था ये कहाँ पे था? उस केव के नज़दीक ही। कौन सी केव के नज़दीक? जहाँ पे वो डाकू रहते थे। सडनली ही हर्ड, अचानक से उसने सुनी, ए वॉइस, एक आवाज़, क्राइंग आउट, जो चिल्ला रही थी, क्विक, हरी अप,
جلدی کرو، جلدی آؤ. There is someone under the tree. کوئی ہے جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے. Come, جلدی آؤ and take his jewels. اس کے جواہرات لے لو، یعنی اس کو لوٹو. And his horse. اس کا گھوڑا بھی اسے چھین لو. ہری، جلدی کرو، اور else he will slip away. جلدی کرو تاکہ وہ بھاگ نہ پائے. The king was amazed. بادشاہ پریشان ہوا. He looked up. اس نے اوپر دیکھا and saw a big brown bird in the tree under which he was sitting. جب اس نے یہ آواز سنی تو وہ حیران ہوا. اس نے اوپر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک بڑا سا جانور براؤن کلر کا بیٹھا تھا اس پیڑ کے اوپر، اور وہی یہ کہہ رہا تھا جلدی کرو، جلدی آؤ، اس کو لوٹو، اس کا گھوڑا اور اس کے جواہرات اسے چھین لو. He also heard faint noises emanating out from the cave. اور اس نے تھوڑی سی دھیمی سی آوازیں بھی سنی. کہاں سے؟ اس کیو سے. اس کا مطلب تھا کہ کوئی تھا اس غار میں جو دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا. He quickly got on to his horse and rode away as far as he could. وہ جلدی سے اٹھا، اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور چل بسا تاکہ کوئی اس کو پکڑ نہ سکے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ہم نے دو ورڈز پڑھے. ایک ہم نے پڑھا یہاں پہ got on، اور یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا got off. یہاں پہ وہ گھوڑے سے اترا. He got off his horse. گھوڑے سے اترا and sat down. پھر بیٹھا کہاں پہ؟ under a tree. یہاں پہ ہم نے پڑھا he quickly got on to his horse. یہاں پہ وہ گھوڑے پہ چڑھتا ہے، وہاں پہ وہ گھوڑے سے اترتا ہے. This is got off and this is got on. پھر کیا ہوتا ہے؟ Soon he came to a clearing which looked like an ashram. وہ بھاگتے بھاگتے اس جنگل سے باہر آتا ہے. And he sees a clearing. اور یہ کلیئرنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک آشرم ہوتا ہے. It was the Rishi's آشرم. یہ ایک رشی کا آشرم تھا. The king tied his horse. اس نے باندھا کس کو؟ اپنے گھوڑے کو. To a tree. ایک پیڑ کے ساتھ. And sat down in its shade. اور بیٹھا اس کے سائے میں. Suddenly اچانک سے he heard. اس نے سنی. A gentle voice announce. کہ ایک اچھی سی دھیمی سی نرم سی آواز. وہ آواز کیا کہہ رہی تھی؟ ویلکم ٹو دا آشرم. آپ کا استقبال ہے، آپ کو خوش آمدید ہے. پلیز گو ان سائڈ اینڈ ریسٹ. آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اس آشرم کے اندر چلے جائیے تاکہ آپ کچھ آرام کریں. دا ریشی ول بی بیک سون. اس آشرم کا ریشی جو ہے وہ جلدی ہی آنے والا ہے. There is some cold water in the pot. اور برتن میں کچھ پانی پڑا ہے ٹھنڈا سا، وہ پی لیجئے. Please make yourself comfortable. اور آرام سے بیٹھیے. Feel at home. Make yourself comfortable. Sit and have some cold water. The king looked up. اب بادشاہ نے اوپر دیکھا. And saw a big brown bird in the tree. کیو کے باہر بھی اس نے اوپر دیکھا تھا، اور اوپر دیکھتے ہی اس نے ایک بڑا سا براؤن برڈ دیکھا تھا. یہاں پہ بھی وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑا سا براؤن برڈ. He was amazed. وہ حیران ہوا. This one looks like the other bird outside the cave. اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو بالکل اس پرندے جیسا لگتا ہے جو میں نے کیو کے، جو میں نے غار کے باہر دیکھا تھا. He said to himself aloud. وہ اپنے ساتھ ہی کہتا ہے بٹ اونچی آواز میں. You are right sir. تو وہ پرندہ کہتا ہے You are right. کہ تم بالکل صحیح سوچ رہے ہو یا تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو. Answered the bird. He is my brother. وہ میرا بھائی ہے. But he has made friends with the robbers. وہاں پہ جس پرندے کو آپ نے دیکھا وہ بالکل میرے جیسا ہے، وہ میرا بھائی ہے. But he has made friends with robbers. لیکن اس نے دوستی کر لی کن کے ساتھ؟ ڈاکوؤں کے ساتھ. He now talks as they do. وہ اب بالکل ان کے جیسے بات کرتا ہے. He doesn't talk to me anymore. وہ اب میرے ساتھ بھی بات نہیں کرتا. Just then. تب کیا ہوا؟ The rishi entered the ashram. اور یہ ابھی بات کر ہی رہے تھے آپس میں کہ ریشی بھی آ گیا.
ویلکم سر، وہ خوش آمدید کہتا ہے اس بادشاہ کا. ہی سیڈ ٹو دا کنگ پلیز کم ان سائڈ اینڈ میک یور سیلف ایٹ ہوم. آپ اندر آئیے اینڈ میک یور سیلف کمفرٹیبل، اور آرام سے بیٹھیے. دس از لائک یور اون ہوم، یہ آپ کے اپنے گھر جیسا ہے. یو لک ٹائرڈ، آپ بہت تھکے ہارے لگ رہے ہو. ریسٹ فار اے وائل، کچھ دیر آرام کرے. دین یو کین شیئر مائی فوڈ، اس کے بعد ہم کچھ کھانا کھائیں گے. دا کنگ ٹولڈ دا رشی دا اسٹوری آف دا ٹو برڈس. اب یہ بادشاہ جو ہیں یہ رشی کو ان دونوں برڈس کی کہانی بتاتا ہے. اینڈ ہاؤ ایچ ہیو بیہیوڈ سو ڈفرینٹلی دو دے لکڈ سو الائک. اور یہ اس رشی سے کہتا ہے کہ کیسے ان دو پرندوں نے میرے ساتھ ڈفرینٹلی بیہیو کیا. دا فارسٹ از فل آف سرپرائزز، اس جنگل میں بہت سارے راز چھپے ہیں، اس میں بہت سارے سرپرائزز ہیں. ہی سیڈ، یہ رشی کہتا ہے واپس. دا ہولی مین از رشی اسمائلڈ، وہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے آفٹر آل ون از نون بائی دا کمپنی ون کیپس، اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. جس کمپنی میں انسان رہتا ہو اس کو اسی کمپنی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. دیٹ برڈ ہیز آلویز ہرڈ دا ٹاک آف رابرس، وہ جو پرندہ تھا اس نے ہمیشہ چوروں ڈاکوؤں کی آوازیں سنی ہیں، اور وہ دوست بنا ہے کن کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، اسی لیے اب وہ ان کی بولی بولتا ہے. ہی امیٹیٹس دیم اینڈ ٹاکس اباؤٹ رابنگ پیپل، اسی لیے وہ ان کا نقل کرتا ہے، ان کی بولی بولتا ہے اور ہمیشہ لوگوں کو لوٹنے کی بات کرتا ہے. دس ون، اور یہ جو پرندہ ہے، ہیز ریپیٹڈ واٹ ہی ہیز آلویز ہرڈ، یہ وہی ریپیٹ کرتا ہے جو اس نے ہمیشہ سنا ہے. جب یہ چھوٹا تھا تب جا کے یہ میرے آشرم میں آیا، اور تب سے یہ دیکھ رہا ہے کہ میں لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہوں، اور یہ بھی لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے. ہی ویلکمس پیپل ٹو دا آشرم. ناؤ کم ان سائڈ اینڈ ریسٹ، اب آپ اندر آئیے اور کچھ آرام کرے. آئی ول ٹیل یو مور اباؤٹ دس پلیس اینڈ دیز برڈس، میں آپ کو اس جگہ کے بارے میں اور ان پرندوں کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤں گا. Anonymous is a story the author of which is not known. So this was all in this story. Hope you enjoyed it. Thank you so much.